Алло. Здрасте. Я Абдулло. Ну, до всех сидим. Чё сделаем? Не понимаю. Не понимаешь, да? Говорит ты. Ты сказал, ты там будешь, потом сделаешь. Да, унжда. Да. Хона. Пожалуйста, все урусирмедам. Не понимаешь? Не понимаешь? Алекс, звони. Алекс Кардов. Понимаешь? Да. Понимаешь? Алек Кара. Алек Кара. Фура Кара. Да. Фура Кара. Бugün Samarez göre. Вехчи принеси. Samarez. Самарез принеси. Самарез. Который болт. Отёрка мягче сделает. Гуд. Готово к Зуганлаку. Хали. Типа шурповер. Да, типа долбиевка, тут шурпаривер. Шурпаривер. Да. Сельхозтехника. Сельхозтехника. Здравствуйте. Привет. Заберите, пожалуйста, свою дочку обратно. Знаете, мы с ней прожили всего 1 месяц, а я уже не могу. Нет, дорогой жучок. По истечении 14 дней использования производитель возврата не принимает. अस्सलामु अलैकुम हबीबी। हम तो यहाँ इंडिया में अपना बेगम की तलाश में आई होती। माशाअल्लाह। हम उम्मीद करते तो हमारे तेल के कुएं का ख्याल ठीक से रखती। और हमारा बुलबुल कैसा होती? खबीज का बच्चा बुलबुल हमारा शेर नहीं। या हराम हबीबी, इंडिया का हालत बहुत बुरा होती। ये मोदी सारा नोट बंद करा देती ना। और हम भी शेख अल हराम तमीमुल्ला, हम अपना सारा पैसा का गोल्ड खरीद लेती। हाँ, अभी भी हम तुमसे बाद में बात करती। ठीक। गरीब इधर आ। तुम बहुत गरीब दिखती हमको। घर बार क्यों नहीं लेती? चल, सोने का सिक्का रखती, इससे थोड़ा घर बार खरीद लेती अपना। चल और ले, जा। कुत्ता लेगी हमारा। دي بركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها وخد عهد تعدلها سكت كتير خدت مصر بسكوتك ما تستخسرش بيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير قوم نادي عصايدي والنخل البورسعيدي والشباب